राधा स्वामी। परम प्रेम ए परम दयाल श्री श्री ठाकुर श्रीपाद पंकजरे मोर कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्य विश्व कल्याणमयी जगज्जननी श्री श्री बड़मा श्रीचरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। जुगाचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा श्रीपाद पंकज मोर कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्रीपाद पंकजरे मोर कोटि कोटि प्रणाम। भिडियोटी देखुवा समस्त गुरु भाई माँ एवं दर्शक बंधु मानक मोर राह प्रीति जय गुरु। आज नुआ भिडियो को आपण मानक समस्त को स्वागत। तो आज आम यह भिडियो रे जीवन नीति आसीथिबा केतोटी प्रसंग विषय आलोचना करिबा। यथा टंका सहित गुरु प्रणाम करा जाए कहीं, पुरुषोत्तम स्वयं दीक्षा प्रदान करती भी, ईश्वर प्रति भल पाइबा इत्यादि आउ केतोटी प्रसंग आमे आज ये भिडियो रे आलोचना करिबा। भिडियोटी स्टार्ट करिबा पूर्वरु आपण माननकु एक अनुरोध, आपण माने जदि हम चैनल टी को नुआ देखुचंती ताले चैनल को सब्सक्राइब करंतु, वीडियो को लाइक करंतु, शेयर करंतु, बेल आइकन दबाइबा को जमारू भी भूलंतु नहीं, कारण बेल आइकन दबाई रखिले नोटिफिकेशन टी प्रथमे आपनक मोबाइल को जीवो एवं आपण प्रथमे वीडियोटी को देखि परिबे। तो चलंतु बंधुगण वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। तो प्रथमे आमे ईश्वरଙ୍କ प्रति भल पाइबा प्रसंगटी आलोचना करिबा। जनेक भक्त कहउचंती ईश्वरଙ୍କ उपरे भल पाइबा जे हेबा को चाहेना। श्री श्री ठाकुर कहले तांको भल पाए ना, तेणु भल पाइबा हेबो किपरि? आम्भे माने भल पाऊ ताही जा आम्भे माने चाहूं। ख्रीष्टଙ୍କ निकटरू चाहूं मते टंका दियो, संपद दियो, कहीं थरे तो कहूना तुम प्रति भल पाइबा दियो, ता माने ख्रीष्टଙ୍କୁ मु चाहेना। तुमे मते देइछ कि ना तार प्रमाण तुमे ताठारु 1000 गुण पाइछ कि ना। केष्ट भाई पचारुछंती एइटा कौन मेटेरियल भी वस्तुगत भावे भी? श्री श्री ठाकुर कहले हाँ। अचिंत्य बाबू कहले आम्भे माने जा चाहूं ता मेंटाइबा मुश्किल, ता केही देई पारंतिनी, किंतु ईश्वर जहा चाहती ता आम्भे माने समस्ते ही देई पारू। ता देबा खूब ही सहज। ईश्वर चाहती केवल टिके भल पाइबा। श्री श्री ठाकुर कहले ईश्वर आम मानंकु भल पाइबा टिकक देई ही सृष्टि करिसंती, किंतु आम्भे माने सेही भल पाइबा देई ईश्वर को पूजा न करी प्रवृत्तिर पूजा कर। यही प्रसंगटी जीवन रीतिर उद्धृत। तारीख हेउची 27/2/1955। परवर्ती प्रसंग मध्य एही दिवस रे आलोचना करा जाय। प्रवृत्ति परामृष्ट संबंध। अचिंत्य बाबू भी गुरु ग्रहणर प्रयोजनीयता सपक्ष रे जुक्ति देखाई श्री श्री रामकृष्ण देवଙ୍କ उक्तिर उल्लेख करिले। कहंती शिवनाथ शास्त्री महाशयଙ୍କ प्रश्नर उत्तर रे ठाकुर रामकृष्ण गादा बोट को टीम लॉन्च संगे बांधी देवार उदाहरण देइथिले। श्री श्री ठाकुर कहउचंती मनुष्य जे पर्यंत कॉम्प्लेक्स द्वारा अबेस्ड प्रवृत्ति परामृष्ट रहे से पर्यंत से गादा बोट भली ही रहे। सेथिपाई स्टीम लॉन्च संगे बंधा होई रहिबा दरकार। बांधिले ओबेसन अभिभूति कटि जाए, सेतेबेले तांकर गति संगे सही गतियुक्त होई चली पारे। आचार्य ही सही स्टीम लॉन्च, तेणु तो खुआ जाइछि आचार्य देवो भव। परवर्ती समय श्री श्री ठाकुर को प्रश्न करा जाइछि साधन माने कौन? श्री श्री ठाकुर कहले साधन माने ही विहित भावे करण, करण बाद दे साधन हुए ना। साधु कथा मध्यरे अछि निष्पन्न करिबा, निष्पन्न करंतिनी अथच साधु ता हुए ना। परवर्ती प्रसंग हेउची इष्टंक मनोज्ञ हुआ। श्री श्री ठाकुर टिके नीरव रही कहले सेपरि ही मु जेतेबेले ही मोर इष्ट बा आदर्शंक मनोज्ञ होई चलिबार चेष्टारे रत हुए, तांको प्रति मोर भक्ति श्रद्धा अनुगत्य जेते प्रचुर होई उठे, आउ सेथिरे जदि कॉम्प्लेक्स प्रवृत्ति न थाए ताहेले सेतेबेले ही क्लेश सुख प्रियता आसे। सेतेबेले गोटे ही लोभ हुए मोर करिबार भितर देई मोर तांको नंदित करि तोलिबी, किंतु
ପ୍ରୀତି ନଥିଲେ ଏ ଜିନିଷ ହୁଏ ନା, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ପ୍ରେମରେ ଅଛି ପ୍ରୀଣନ ବୁଦ୍ଧି, ସେହି ସୁଖ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାର ବୁଦ୍ଧି। ପୀରତି ପରମ ବେଦ, ଏହି ଟିକକ ମାତ୍ର କଥା, ଏତେ କଥା ହିଁ ନୁହେଁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଠି ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଟଙ୍କାର ବିନିଯୋଗ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଜନୈକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ 2ଟି ଟଙ୍କା ରଖି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସ୍ମିତ ହସି ପଚାରିଲେ, ଟଙ୍କା ଦେଇ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି କାହିଁକି ତୁ କହ ତ? ଉକ୍ତ ଭକ୍ତ ଜଣକ କହିଲେ, କେଜାଣି, ଶୁଣିଛି ଗୁରୁଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଲ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ତୁମର କର୍ମଫଳ କିଛିଟା ଦେଲ। ଏହି ଦେବା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିଏ ଦିଏ ତାର ଦକ୍ଷତା ବଢ଼େ। ଟିକେ ନୀରବ ରହି କହିଲେ, ସ୍ୱତଃ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅନୁବେଦନାରେ ଯେ ଯାହା ହିଁ ଦେଉ ସେ ଦେବାର ମାନେ ହେଉଛି ମୋର ଏତେ ଟିକେ କର୍ମଫଳ ଉପଭୋଗ କରି ତୁମେ ନନ୍ଦିତ ହୁଅ, ମୋର ଏତେ ଟିକେ ପ୍ରୀତି ଢୌକନ ତୁମକୁ ନନ୍ଦିତ କରୁ। ଏହି ଶୁଭ ସନ୍ଦୀପୀ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱତଃସ୍ୱଚ୍ଛ ଅବଦାନ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଦକ୍ଷ କରିତୋଳେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି 20/4/1955ରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସ୍ୱୟଂ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଜନୈକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଖୁବ୍ କମ୍। ବୈଦ୍ୟନାଥ ଭାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କାହାକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଦେଇଥିଲେ, ବୋଧ ହୁଏ ଉଦ୍ଧବ, ଅକ୍ରୂର, ସୁଦାମା ଏମାନଙ୍କୁ। ଜନୈକ ଭକ୍ତ କହିଲେ, ରାଧାଙ୍କୁ ବି ଦେଇଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ହଁ, ରାଧାଙ୍କୁ ବି ଦେଇଥିଲେ। ରାଧାଙ୍କୁ ହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ମଧ୍ୟ 20/4/1955ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ବନ୍ଧୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। କେଷ୍ଟ ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ମେଟେରିଆଲ ବାଦ ଦେଇ କ'ଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହୁଏ ନା? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ତା କ'ଣ ହୁଏ? ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହି କାଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରିଲୁ, ମେଟେରିଆଲ ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଅଲଗା କରିଲୁ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କେଷ୍ଟ ଭାଇ କହିଲେ, ଆପଣ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କହନ୍ତି, ସେ ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସବୁ କରେ, ତାର ତ ମେଟେରିଆଲ ବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସେହି ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ତାର ସବୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସେ ବେଶଭୂଷା ଯେ କରେ ତା ବି ସେହି ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ। କିପରି କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ମିଳିବ, କିପରି କରି କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କର ମନୋଜ୍ଞ ହେବ, ତାହା ହିଁ ତାର ସାଧନା ଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍।